Kangi TV Mix Vlog, morning. Bigyan mo shoutout from Batang Samar. Morning everyone from Batang Samar. Maraming salamat dong BS. Thank you so much. Kanga, Cyclos, bigyan mo shoutout. Thank you OTW sa house mo from Sir Kangi. Maing buntag Ma'am Dia. Ano ito? Maing buntag Ma'am Dia sa imo Ate Kati. I love you. Ooh, Mr. Bean. Do you love me? Mr. Beam, I love you because I love viewers. I love my viewers, okay? Sorry, Nelski, I went for shower in a chic. Okay, Kribin. Okay, Kribin. I go to you. Kribin, ha? You like chic na, ha? And helicopter, ha? Kangi let down from Miss M. Thank you so much, Miss M. Bigyan migla shoutout, Miss Winnie. Good morning from Cyclop da Nature. Cyclop, dating dikit na tayo. From Kangi. Oo nga, dati na kayo. Dito na kayo nag-meet niya na kayo. Yasmin naman, Connor. Nag-chic ka. Boom. Oo, my love. Favorite yan ni Connor. Chic. And then helicopter. Diba, Carvin? Craven, kuan siya may laboy. Napang-abot mi ni Connor. Mahilig din siya pala mag good vibes. Oo. Marunong na siya ng konti Tagalog, may love Gina. Salamat guys sa patamsak from Sir Kangi TV. Connor, thank you so much my friend Connor. Okay, go chic and crib. Go chic and then helicopter Connor, okay? Haha. Chimpuhan din. Maraming salamat dong, bis. Thank you so much. Salamat sa pagsabi to. Sulahan naman po, Sir Kangi. Salamat sa jacket. Saktong malamig. Maria, pina-enjoy, Marie. May gibulang shoutout. Ay, dong, bis. Dikitan mo yan si Miss M. Mag-i-enjoy ka dyan. Pag pumunta ka sa live niya. Yan. Hindi ka. Sulit talaga pag panood mo doon. Pag pumunta ka Miss M. Puntahan mo yan, dong, BS. Mawawala yung homesick mo. Sir, Batang Sawar, may giling shoutout from My Love Gina. Yan, isa din yan. Puntahan mo yan dong BS. Mawawala din homesick mo pag pumunta ka sa live ni My Love Gina. Gina, baby, ang bagal magbasa ng house. Na ako dun sa nablanko ako sa papaya. Ito kasi si Grandadan eh. Di pa yata sabi niya race 1 week. Pero naka-live siya na, my love. Welcome, Mos. Bagal magbasa, bibila, bariyaw. Huwag na tayo mag-type. Tagal basahin eh. Natamsak na sa nakapin. Emoji na lang tayo. What have I started? Oh, really? You started siya. Pila ka po? Craven, are you start shaking there? Oh, nag-start na daw si Craven. Ay. Hala, nag-iyakan na yung bata dito. Ayaw papasok na yung school, oh. Narinig nyo? Dili siya may eskwela ka, magsihin na lang siya duwa og email. Hoy, Grandadan, ha? So what is your favorite number? I like 69 number or 70. Di ba, Miss A? My love Gina. Oh, ano? Against ba kayo dyan? Baka na tayo lang yan, kaya nag-CR boom bag. Live na din the love story, tambayan ko na sa lagad ko. Oo nga, puro na sila naka-live. Hi, thank you so much sa lahat po. At mag-iina rin ako. Isang oras lang ako. No comment. Miss M.